everyone, it's me, Bessie Yane Ang. 1/4 the Chinese, but I'm not a spy. For today's video, panag nagwayay. Hello everyone, adutin na Santa Ana. Kat ita, dinggan nyo ita storya. Gapuna, first time kumapan. Sinapak nagjiing, super excited na. Ayas kato na nagbiyahe kami. Ayas shake kami nagdanon. Habang agin na kami, nakita tipindang ni Yoyo. Jibayay medda nakasabit na nayayat. Kat ni Yoyo fishmet. Kat idi nakinanakon, nakita tibay ni Ate Asher. Siyempre, pakita titayan ko na agbaikan. Uyay na pudot iti panawen. Sige yatag, baik na kiyata. Uyay susuyot na ni Tatay PD. Ginalpas na nagbay, nangardo kami. Nagimas ading pesida kanyami. Super nagsuk kami. Thank you, Yoyo and Yuya, Tito and Tita. Time preparing kami na naimas na makam. Idinarpas kami na nga naturugak. Idi nag-iingak, nagpamerienda ni Tito Jomar. Idi kami narpas nagmerienda. Napan kami di pantayan di Santa Ana. Naman niya nga nakpasyaran. Ako nada. Adada kano. Agije yung inchi. Nakasinsin ko. Ngumawamot nakita ka namot ton. Agije yung met. Kabagyan ni mamang ko. Hahaha. Siyempre, joke ko yangin. Uyay. Madik nakita. Agije kasinsin ko. Na Chinese. Dituyak met. Kita nakiti big ship. Kabo na mayaman, nagawid kami tama panagdigos bye-bye. Hindi nakadanong kami di bye-bye. Hindi mayasin te face me. Okay yang. Hindi kami yang mat ni Papa nagdigos. Yung ni Mama oe. Aputong iti danong bye-bye. Kamat gamin. Ha 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 ha. Gapuya biin nagawid kami. Sabi na yawit ko. Fiyan ko na si Rena. Kaya dagamin tong sumot iji apayaw. Adi yang bye.